Today we are going to continue our lesson on chapter 9, Pledge, Mortgage or Point, or Ar Rahn. Okay, at the end of this chapter, we should be able to learn this outcome. First, to define the pillars and importance of the Rahnu contract, to understand the status and position of the pledgor and the pledgee, together with their rights and obligations, to explain issues relating to the use of the pledged property by the pledgee. Okay, so first of all, let's go to the definition of rahnu. So what is the definition or the meaning of rahnu? Ar-rahnu, literally it means detaining a thing, meaning simpan barang lah, pegang ataupun menyimpan sesuatu barang, detaining a thing. That is what ar-rahnu literally means. What about its meaning in legal? And legally, in legal terms, it means a contract where the debtor provides a corporeal property to a creditor as a security that enables the creditor to reclaim the debt or to satisfy it out of the pledged property in cases where the debtor is unable or refuses to settle the debt. Okay, what does it mean? It means this is a contract. Ini adalah satu kontrak yang mana peminjam memberikan sesuatu barangan ataupun harta dia yang corporeal. Corporeal ni maksud apa? Yang real lah. Yang bernilai, yang tangible, yang bernilai kepada pemberi hutang sebagai satu keselamatan. Satu keselamatan yang membolehkan pemberi hutang untuk dapatkan semula hutang tersebut melalui barang yang diberikan oleh penghutang untuk dicagarkan kepadanya. Bila dalam keadaan apabila penghutang tidak mampu ataupun tidak mahu menyelesaikan hutang tersebut. Ini sebagai kita kata keselamatan lah. Contohnya ada orang nak pinjam duit RM10,000 tapi dia bagi juga barang kemas dia sebagai cagaran. So maksudnya kalau cagaran kepada pihak pemberi hutang, kalau orang yang berhutang RM10,000 tersebut tak dapat bayar ataupun tak nak bayar, pemberi hutang akan rasa selamat lah, security dia akan rasa secure. Kerana apa? Dia ada barang kemas ni. Barang kemas ni mungkin boleh dijual untuk dapatkan balik RM10,000 dia tadi. Okay, The Majal ni satu kitab fiqh lah, kitab undang-undang ataupun commercial law and undang-undang muamalat yang sangat terkenal. The Majal, mereka they define ar-rahnu as to make a property a security in respect of a right of claim, the payment in full of which from that property is permitted. Satu barang yang dijadikan sebagai satu keselamatan dan sebagai hak untuk claim, hak untuk menuntut, hak untuk melalui barang tersebut, orang tersebut ada hak untuk menuntut bayaran penuh melalui barang tersebut lah. Maksudnya dia boleh jual, dia berhak lah untuk dapatkan bayaran penuh dia melalui barang tersebut yang diberikan sebagai security. Senang kata cagar lah, kita cagar. Orang Melayu panggil kita cagar, orang Putih panggil apa? Point. Ataupun pledge, mortgage or point, itu orang Putih. Kalau orang Melayu kata kita cagarkan, orang bahasa Arab panggil ar-rahnu. Okey, boleh ke tidak? Adakah perbuatan ini, is it permissible in Islam? So we have this hadith from the Prophet SAW narrated by Aisha radhiyallahu anha. It is reported that the Prophet SAW purchased food grains from a Jew on credit and pledged his iron armor to him. Maksudnya Nabi sendiri pernah berhutang. Sekali lagi, cagar ataupun rahnu ini adalah dalam keadaan kita ada penghutang dengan pemberi hutang. Dalam kes ini siapa penghutangnya? Penghutangnya adalah Nabi SAW. Nabi berhutang lah. Nabi adalah penghutang dalam kes Nabi beli tak bayar cash. Maksudnya Nabi berhutang lah, beli barang dulu, beli gandum ke apa ke, tapi hutang. So Nabi adalah penghutang lah kan. Tapi siapa orang yang memberi hutangnya adalah orang Yahudi ni, yang beri izin kepada Nabi untuk beli dalam keadaan berhutang, tapi sebagai security and untuk keselamatan
And dia memerlukan apa orang kata, Nabi bagi dia satu cagaran lah sebagai security in case lah Nabi tak bayar ke apa ke, dan dia lah sendiri sebagai dia akan rasa secure lah kalau dia ada barang ini. Apa dia yang Nabi cagarkan? Iron armor, perisai besi Nabi kepada dia, bernilai lah, adalah nilainya kan, untuk dicagarkan. So bila dapat cagaran ini, orang Yahudi ni akan rasa secure, dan Nabi pun boleh berhutang dengan orang kata diyakinilah, orang yakinilah. So perbuatan ini telah dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. So we also have an evidence ataupun dalil from the Quran. And so there's a Quranic verses that says in Surah Al-Baqarah verse 282, and if you are on a journey and cannot find a scribe, then a security deposit should be taken. And if one of you entrust another, then let him who is entrusted discharge his trust faithfully, and let him fear Allah his Lord, and do not conceal testimony, for whoever conceals it, his heart is indeed sinful, and Allah is knowing of what you do. So this is from Surah Al-Baqarah verse 282. So if you look at this verse, it says if any one of us is on a journey and we cannot find a scribe maksudnya orang untuk tuliskan penulis lah, saksi senang kata, untuk tuliskan hutang kita, untuk jadi kita tak boleh cari orang untuk jadi saksi untuk nak securekan kita punya hutang tersebut, dan a security deposit should be taken. Tak ada orang, kita guna barang sebagai satu security untuk dicagarkan, untuk dirahnukan. Dan itulah dalam ayat ini pun. Maksudnya ayat ini adalah satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. It's a command from God, Allah Subhanahu Wa Taala, for us to find a scribe first, and cari saksi, penulis dan sebagainya. Kalau tak dapat, kita gunakan barang sebagai cagaran atau sebagai security. So what does the jurist say about this verse? Imam Zahiri, and a famous scholar, he said that he argued that this verse says that pledge is only allowed in a journey, or when it is not possible to get a written agreement, or where there are no witnesses. So mengikut Imam Zahiri, dia kata dalam kes ini gunakan barang sebagai cagaran hanyalah dibenarkan ketika kita dalam keadaan kita bermusafir, when we are travelling, when we are in a journey, ataupun kita ni dalam keadaan kita of course lah, kalau kita sedang berjalan-jalan, sedang kata travel dan sebagainya, bukan senang kita nak orang kata stamp agreement lah, nak buat apa nak cari saksi yang boleh dipercayai dan sebagainya. So in this case, what should we do? We should use a thing as a security deposit sebagai rahnu. Tetapi majoriti ulama cakap actually pledge is allowed in any situation. Kebanyakan ulama cakap tak kisahlah dalam journey ke tak journey ke, maksudnya tengah duduk dekat sini ke, kita boleh sahaja menggunakan barang sebagai cagaran. Okay. Okay, sorry for that. Okay, this is an introduction. So we can look from this illustration that we have two parties involved in a rahnu contract. First, we have the pledger, and then we have the pledgee. So the pledger is a person who pledges his thing to the pledgee, and dia adalah orang yang mencagarkan barang dia kepada pledgee. And so he pledges his property untuk, dan dia dalam masa yang sama, he is also the debtor, dia adalah penghutang, orang yang berhutang.
Kerana dia berhutang itulah dia memerlukan barang untuk dicagarkan. So he can, perhaps pledge his gold if he has gold kan. Dalam kes ni dia ada gold bar 99 emas 99 kan. So dia cagarkan emas dia kepada pledgee. Pledgee is a person who gives him money and as a loan, and dia adalah orang yang menerima cagaran. And he lends his money and ataupun sama ada dia bagi pinjam duit ataupun dia jual barang, sell goods for a deferred payment. Dalam kes Nabi itulah Yahudi tadi tu, and dia menjualkan barang dia iaitu grain ataupun gandum bijirin kepada Nabi dalam keadaan hutang. So pledgee ni boleh jadi orang yang menghutangkan duit, memberi hutang duit, memberi pinjam duit, ataupun orang yang jual barang secara hutang. So ini adalah the two parties involved in a rahnu contract. So what are the pillars of a rahnu contract? Apakah dia apa ni kita panggil rukun-rukun rahnu contract? Kita akan sambung dalam sesi seterusnya.